Bonjour les amis, je suis Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro, os amigos, eu sou Pascal Trefangui, eu sou francês, morando pelo Rio de Janeiro. Agora vamos falar do errado, da espiritualidade fake da nova era. Aujourd'hui, on va donner un aperçu sur la différence entre le New Age, qui est pourri par l'ego, l'identification erronée, et puis la véritable spiritualité. On va donc parler de pouvoir sur et de pouvoir de. C'est toute la différence. Dans le New Age, on cherche un pouvoir sur le réel, ou ce qu'ils imaginent le réel, tandis que dans la spiritualité, on a un pouvoir de, et ce pouvoir de, eh bien, il a le pouvoir de transformer l'illusion dans laquelle nous vivons en quelque chose de plus lumineux, de plus vitalisant aussi. C'est ce qu'on va voir après le générique. Donc, hoje é de novo complemento com 4 argumentos ligados com os 4 elementos que aparecem na gnose: ar, fogo, água e terra. Nos vemos depois do générique. On se voit après le générique. On va retrouver les 4 éléments de la gnose. Et bien on va retrouver l'air, le feu, l'eau et la terre. Et vous allez voir avec 4 exemples comment les gens du New Age sont des imposteurs qui veulent un pouvoir sûr, alors que les gens qui sont dans la véritable spiritualité ont un pouvoir de. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Tableau, eh bien, vous allez retrouver tout ce que fait l'initiation et tout ce que fait la contre-initiation. La contre-initiation, elle est entièrement basée sur l'ego, et c'est-à-dire l'identification erronée, et elle revendique un pouvoir de. Avec des appareils, on va émettre des ondes, des fréquences pour nous harmoniser avec l'univers, techniquement. On va aussi avoir un pouvoir sur l'eau qu'on va charger avec des informations. On a aussi un pouvoir sur les nombres. On va aligner les nombres les uns avec les autres pour avoir un pouvoir sur la matérialité grâce aux nombres. Et puis on va imposer sa volonté en particulier au sein des différentes prophéties qui vont permettre aux gens du New Age de se positionner. Par rapport à la prophétie, j'engrange la prophétie dans mon état mental et puis grâce à ça, je veux orienter ma volonté pour pouvoir protéger ma vie et me mettre à l'abri. La véritable spiritualité, elle est complètement sans ego, elle est complètement liée à l'élément espace, c'est-à-dire à l'élément métaphysique, et elle organise un pouvoir de. Le pouvoir de, c'est par exemple avec le feu, non pas de générer des fréquences artificiellement pour obtenir des bienfaits, mais soi-même changer de fréquence. C'est le pouvoir qu'a l'être humain de se syntoniser en maîtrisant son appareil intérieur, son appareil électromagnétique intérieur, sur n'importe quelle fréquence et l'émettre. C'est aussi, au titre de l'eau, non pas programmer de l'eau pour obtenir un effet magique, c'est comme Jésus, transformer l'eau en vin, c'est-à-dire transformer tout ce qui nous entoure, toute la vie qui nous entoure en élément de connaissance, c'est-à-dire en symbole. C'est aussi au niveau de l'élémentaire, non pas manipuler le nombre et les suites pour obtenir des effets magiques, gagner au loto, etc., et les différents effets magiques qui sont cherchés chez Grabovoi et compagnie, mais au contraire, avoir accès aux lettres, c'est-à-dire à toutes les révélations qui sont données par le Coran, la Bible, les différentes traditions spirituelles, ce qui est bien différent de chercher un pouvoir sur la vie avec les nombres. Là, on a un pouvoir de, le pouvoir de révéler sur Terre, grâce aux lettres et leurs valeurs numériques, différentes révélations.
On n'est pas non plus dans les prophéties, ces prophéties d'Edgar Cayce et compagnie, dont on tient compte pour imposer sa volonté, savoir à quel endroit vivre pour se sauver et sauver sa famille après une vie d'apostasie et de méchanceté, où on est finalement démasqué comme étant un menteur, un voleur et un assassin, mais c'est plutôt une vie de confiance qui est liée à l'élément R. On a tout à fait confiance dans les révélations divines, on a tout à fait confiance dans l'opportunité que notre nature Bouddha ou que Dieu nous donne pour avoir le pouvoir de faire tout ce qu'on veut, de faire tout ce que l'univers attend de nous avec conscience. Tem dois mundos, o mundo da contra-iniciação e o mundo da iniciação. O mundo da contra-iniciação, o mundo do ego, e o poder sobre. E o poder sobre as outras pessoas, sobre a sua materialidade com ondas e frequências eletromagnéticas. E o poder também que as pessoas têm sobre água para programar água para ter efeitos. E o poder também sobre os nomes, de manipular ele, como faz Gromov, para obter um resultado quase mágico. E também o poder de sua vontade sobre os outros. Temos a tentação de manipular as profecias acordando nossa vontade. As profecias profanas nos indicam onde ir e como aproveitar da situação histórica. Esse mundo, o mundo do ego, das identificações erradas, o caso do budismo, é um poder sobre a matéria, sobre o que eles chamam a realidade, que para o budismo é uma ilusão que se chama Maya. No mundo da iniciação, um mundo sem ego, onde temos um acesso às coisas do espaço, às brilhantes, o espaço metafísico. Podemos, com o fogo do poder de fazer, temos o poder de mudar nossa frequência eletromagnética, temos o poder de transformar água em vinho. Isso significa que, na verdade, a ilusão que está no redor de nós vira um símbolo. A natureza vira um símbolo que podemos usar como instrumento de consciência. Isso é o poder de transformar água em vinho. Tem também o poder de usar das letras, particularmente do Alcorão, da Bíblia, para ter revelações que nos indicam qual vai ser o caminho para a Terra, e com o elemento A podemos ter toda a consciência. Esse é um mundo sem identificação errada, é o poder de mudar sua frequência, de transformar, de usar das letras, é o poder de ter toda a consciência que se precisa para viver. Por outro lado, o mundo do ego, o ego sem nenhum conhecimento metafísico, sem se conhecer a si mesmo, o mundo da ilusão egótica, das identificações erradas, das falsificações, o poder sobre as frequências para obter com ondas efeitos, o poder sobre água para programar ela, e o poder sobre os nomes para manipular ele para ter um efeito quase mágico, e o poder sobre as profecias, que é, na verdade, um poder que podemos usar sobre a vontade de outras pessoas para falar tudo está escrito. Tem que se organizar como está escrito dentro das profecias, como falam as profecias. Esse mundo das identificações erradas, o mundo do ego, do poder sobre, o mundo da realidade espiritual e da ilusão da matéria e do mundo material, é um poder de fazer. Isso é a grande diferença com uma pessoa que está cheia de ego e uma pessoa que está sem ego. A diferença é a capacidade dele de integrar essas brilhâncias, esse elemento espaço que chamamos dentro da gnose budista o lado metafísico, a realidade, o mundo material seja uma ilusão. Como você pode ver, tem uma grande diferença com as pessoas cheias de ego e de ego espiritual da nova era, do New Age, e as pessoas das tradições que são humildes, que têm confiança em Deus, confiança em universo, e que não querem empoderar a vontade deles, manipulando frequências, água, nomes e as profecias para se aproveitar. Desse jeito, podemos ver que tem uma grande diferença entre uma pessoa autenticamente tradicional, que recebeu uma iniciação e que podia trabalhar os aspectos metafísicos e também físicos
de sua vida, o poder de, e as pessoas da nova era, do New Age, da nova era, da contrinização, que querem um poder sobre os outros, sobre os nombres, sobre a água, sobre as ondas, para se aproveitar, na verdade, porque eles acham que essa ilusão, que o mundo é a realidade, a única realidade com quem eles podem ter um acesso. Isso é uma loucura. Essas pessoas da nova era são pessoas totalmente doentes mentais, mas geralmente a maioria das pessoas tem essa espiritualidade falsificada. Tradicionalmente, no judaísmo, no cristianismo, no islã, no budismo, no hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, temos iniciações e todos eles trabalham para a desaparição do ego. Isso é a grande diferença entre um caminho errado, cheio de identificações erradas e de ego, e um caminho tradicional sem ego, que vai para o despertar, a realização metafísica e a libertação do ciclo das existências. Um grande abraço, tchau, tchau, nos encontramos no Templo do Rio de Janeiro, ele está já aberto e você pode receber algumas horas para entender e compreender como funciona o sistema, mas também como você funciona, aquele funcionamento subtil, funcionamento psicológico, e ver qual pode ser um bom caminho para você ser uma pessoa boa, sem ego, e não uma pessoa errada, com identification errada à seu ego qui gère sofrimento para os outros. Voilà, vous avez maintenant le choix, soit une voie traditionnelle sans ego, vous allez avoir le pouvoir de, et puis soit la voie du New Age, la voie des imposteurs spirituels, qui est bourrée d'ego, qui n'est qu'un pouvoir sûr, et qui définit cette illusion qui nous entoure comme la seule réalité, alors que d'un point de vue traditionnel, ce qui nous entoure, c'est une illusion et les réalités sont métaphysiques. Pour eux, la métaphysique, c'est une illusion et les réalités, c'est seulement la matière, ce qui montre à quel point ces gens sont orientés la tête en bas, comme le pendu du tarot. Ciao, à très bientôt dans notre temple où les cours vont prendre en présentiel, comme en ligne, en portugais, en français, en anglais, et quelquefois, si ça s'améliore de mon côté, en allemand. Ciao!